Okay. Buenos días. Good morning. Estamos hablando de los tamales tontos. Yo sabía que eran, pero la gente no sabe los que son pura masa. We were talking about tamales earlier about they're called tontos, which means dumb, like a dumbbell, like empty. They just have the masa, just mass. Anyway, sometimes that's what we are. We're tontos. We don't have God's word. It's just tontería. It's just tontos. Si no tenemos la palabra de Dios, entonces we're just dumb. Tenemos pura, no es nada más que vanidad. Pero con la palabra de Dios nos da vida. With God's word we have life, and it's authentic life. Es una vida auténtica, una vida que de veras es pura y de verdad. Y ahora quiero hablar de eso, de cómo los pensamientos de la mente a veces nos hacen tontos, porque nos quitan de la verdad. Sometimes our negative thoughts make us dumb because it takes us away from the truth. So I'm going to talk about that. So let's pray. Lord, we thank you so much for this opportunity. Dios, damos gracias por esta oportunidad de estar en tu palabra, to get into your word. In Jesus' name, en nombre de Jesús. Amen. So quiero empezar con Salmo que habla 135, que habla un poquito de los ídolos y cómo es al respecto de cómo nos influyen. Dice, los ídolos, en versículo 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca. Miren eso. Los que los hacen serán semejantes a ellos. Okay? Si todos los que en ellos confían. So, lo que tenemos que entender es que esos ídolos no nomás los tenemos, nos hacen, nos forman en un modo tonto. O como son ellos, que no hablan, no platican, no hacen nada, no tienen sentido ni oportunidad para nada. Psalm 135 says this about idols. The idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak. They have eyes, but do not see. They have ears, but do not hear. Nor is there any breath in their mouths. But listen to this, verse 18. Those who make them become like them. So do all who trust in them. So same thing, just like they're dumb idols, we become dumb when we start following them as well. So we got to take heed. Tenemos que saber de eso. So, esta es la pregunta. ¿Has formado ídolos los que adoras en casa? ¿Estás cometiendo idolatría? So here's the question. Antes de eso, esperaría que la respuesta fuera no. ¿Verdad? Siempre hablamos, esos tienen ídolos, están orando a esos ídolos. Yo no tengo ídolos. ¿Okay? Bien, entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué es tan difícil hacer la voluntad de Dios a veces? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que no estás poniendo atención a lo que Dios quiere? ¿Qué te está moviendo? ¿Qué se está dirigiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Okay? ¿Qué es este algo? Algo que vamos a hablar. So, es importante saber de cuando elegimos seguir algo en lugar de Dios, es un ídolo, es idolatría. Y vamos a hablar de eso. So, what would the answer be if I asked, have you formed idols that you worship at home? Okay? Are you committing idolatry? I hope the answer would be no. But okay, then here's another question. Why is it so difficult to do God's will sometimes? What forces you not to do it? What are you following? What is this something that makes you go the other way? Is that an idol? Is that idolatry? It's important to understand that anything that doesn't follow, that makes us follow God, then it becomes an idol to us and it's idolatry. Okay? Pero la buena noticia es que cuando nos alejamos de los ídolos, se ve como el testimonio de Dios, del poder de Dios y qué poderoso es en nuestras vidas. Es en Tesalonicenses 1:8-9 dice, porque saliendo, está hablando Pablo a los tesalonicenses, les dice, porque saliendo de ustedes la palabra del Señor, ¿verdad? O sea, ellos estaban siguiendo la palabra del Señor, se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca
de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Son dos cosas fue la testimonio aquí, que hablaban la palabra de Dios y que se fueron de sus ídolos para seguir a Dios viviente. Okay? So, but the good news is, although we have these things that force us to move towards idolatry, right? The good news is this, that when you walk away from these idols, when you turn to God and do the will of God, it glorifies God in a huge way. Paul tells that to the Thessalonians when he kind of admonishes them for that. It says, for not only has the word of the Lord sounded forth from you, so one, the word of the Lord sounded forth from you, in Macedonia and Achaia, but your faith in God has gone forth everywhere, so that we need not say anything, for they themselves report concerning us the kind of reception we had among you. And now you turned to God from idols to serve the living and true God. So two things that gave a testimony to God was that they spoke the word of God and that they left their idols and they started following God. Okay? So podemos ver que fácilmente la idolatría como la adoración es como la adoración de ciertos objetos. Eso es obvio, ¿verdad? Que no debes hacer esas cosas. Y que son formadas de manos. So eso luego se mira, ok, no debes de orar y adorar estas cosas. Pero la Biblia enseña que la idolatría es más que la adoración de imágenes y dioses falsos. Es una cuestión del corazón. La idolatría es cosa del corazón, no nomás de las imágenes, de las cosas que tienen. Colosenses 3:5 dice, por tanto consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaria, que es idolatría. Esas no fueron cosas formadas por hombre, de manos de hombre, sí formadas por hombre, pero no por las manos, en el mismo modo que tallaban las cosas de madera, esas cosas, ¿verdad? Y de oro y esos. So, we can easily see that idolatry as the worship of certain idols. That's obvious. Like carved images. But idols are more than just carved images. The Bible teaches that idolatry is more than just the worship of images and false gods. It's a matter of the heart. Colossians 3:5 says, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So it's not just the carved images. So aquí están, pero just to look at somebody's idol things, unos ídolos que nos puede ser, tenemos que tener preocupación, okay, que nos preocupan en la cultura moderna. Esas son unas cosas. So here are some concerns of idolatry or dangers of idolatry just in our culture. I'm not even going to go into our heart yet, but we're going to talk about those things that could drive us into that stuff. So our identity is one. It's easy to place our identity or something or someone in front of God, right? Our social media, our position at work, our achievements, different things like that. We kind of put those things in front of God because we're doing what they want us to do instead of what God wants us to do. Nuestra identidad, es fácil colocar nuestra identidad en algo o alguien que no sea Dios, ¿verdad? Las cosas sociales que hacemos, nuestra posición en el trabajo, nuestras habilidades, a veces nos ponemos enfrente de las cosas de Dios y hay peligro de formar ídolos. Money, whether you have it or not. Okay? Dinero, si lo tienes o no. Porque tal vez te mueve tanto, te da tanto gozo que tienes tanto dinero que se te olvida Dios, o no tienes que se te olvida Dios. You know, so either way, you have so much money that you forget God, or you don't have any that you're not trusting God. So either way, it's a danger to make it an idol. Es muy peligroso que te empieces a ídolo. Entertainment. You know, a lot of times we want to be entertained and you just want to look at these things and you don't want to do what God says, you want to watch this, right? El entretenimiento también. A veces están tan entretenidos que no queremos hacer la cosa de Dios porque nos queremos entretener. So son peligros que tenemos. Sex in this culture, oh my goodness, don't make you buy anything, right? And it's a danger to follow those things. Many just fall into a sexual thing and it becomes their idol. El sexo también. You know, las ventas que los usan esas cosas que nos pueden quitar, tienen poder sobre las cosas y unos se envuelven en el sexo y ya se salen de las cosas de Dios. Pero miren eso. Look at this one. Comfort. Things are so easy now, so comfortable
that why do what God wants us to do? I want to sit here for a little bit, Email it. Why go out there, A veces y no es malo, sí es bueno, pero a veces dice Dios que háganos algo que tenemos que hacer. También la comodidad. Estamos tan cómodos a veces que nos hace un ídolo, que nos hace salir a hacer las cosas que debemos de hacer, tal vez en persona, porque decimos, mándalo así, mando un correo o algo así, en lugar de caminar y hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios. Son las cosas para Dios. These are the things for God that we do. Our phones, I don't need to say more. Okay? Los teléfonos no tengo que decir más. But all those things are dangers of idolatry. So otras cosas, nomás para decir, el culto de árboles, la adoración de árboles, de ríos, de piedras, etc. La naturaleza, adoración al sol, la luna, las estrellas, toda la naturaleza, los antepasados, las cosas que han pasado en tu tiempo antes, o los héroes que tenemos. So other forms of idolatry are also what? The worship of trees, rivers, hills, stones, nature worship. The worship of the sun, the moon, the stars, as the worship of the deceased ancestors, right? And even our heroes. So all these things are dangers or cautions for us in our culture. Y eso nomás es en nuestra cultura. Ahora, pero hoy quiero hablar o explorar el peligro de convertir nuestros pensamientos en ídolos. ¿Okay? Porque esas cosas los tienes que mover. Es la cultura, salte de la cultura, I guess. Las cosas, Pero en tu mente, ¿qué vas a hacer? So what I want to explore today, the dangers of making idols in our mind. Not just the culture or anything else, because those idols are, you remove them and stuff, right? But there's something in our minds that causes these idols that comes out, and I want to bring those things to up. There's this thing called ANTs, automatic negative thoughts, okay? And those are things that are just, naturally, you just get negative thoughts. You can't help it. That's what psychology calls it. We call it sin nature. In our sin nature, negative thoughts are going to come up. En los pensamientos negativos automáticos que tenemos, vienen automáticamente, naturalmente. No tenemos que prepararnos y hacer algo, más vienen naturalmente. ¿Okay? Y es algo que tenemos que ver. La psicología dice que son ants, pensamientos negativos, lo que sea. Pero es nuestra naturaleza pecadora, pecadiza. Es eso, ¿okay? El pecado es el que nos hace naturalmente sacar esas cosas. El problema con eso es que son tan natural que pensamos que no tenemos poder sobre esas cosas. The problem is that these thoughts come so natural, these negative thoughts come so natural that we think we don't have any power over them, that we don't have control over them, and that's not true. Eso no es cierto. Pero, ¿cuándo hacen los pensamientos? ¿Cuándo se hacen ídolos? Cuando hacen esto. Son 4 cosas. Una, los creemos más que lo que creemos en Dios y su verdad. So, cuando pensamos nuestros pensamientos más que la verdad de Dios. Cuando continuamente pensamos en ellos, meditamos y los entretenemos en lugar de pensar y meditar, entretenernos en la verdad de Dios. ¿Okay? Cuando actuamos nuestra vida, como actuamos, ¿verdad? En nuestro comportamiento. Si está basado bajo esos pensamientos, es forma de idolatría. Cuando elegimos eso, porque en lugar de elegir a Dios, salen los comportamientos, o sea, el pensamiento no ha sido el pecado todavía, porque eso viene negativamente. Lo haces ídolo cuando tu comportamiento te muestra eso. O sea, al revés de lo que los tesalonicenses hicieron. Ellos se fueron los ídolos para seguir a Dios. So, nosotros tenemos que salir de esos pensamientos y seguir a Dios. Okay? So, nuestra esperanza está en la palabra de Dios. En 2 Corintios 10:5 nos dice eso. Destruyendo especulaciones, o sea, otro modo de decirlo aquí es refutando argumentos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, vamos a aprender que sí podemos hacer algo y tenemos que hacer eso, pero es un argumento, tenemos que quebrar este argumento, ¿okay? Y vamos a hablar de eso. So just negative thoughts. How do your negative thoughts become idols? Well, when we believe them more than we believe in God and His truth. When we continually think about, ponder, meditate, entertain, instead of thinking about God and meditating on His Word.
we act out our life adjusting our behavior according to his negative thoughts. In other words, you start adjusting in your mind, right? But when it really comes out, when you start doing the behaviors, that's the testimony of your idol worship or your idolatry. You see that? Your behavior. So it could be seen afterwards. But it's not in your mind. That's where you're going to have to do something. And that's what the good news is. Because the good news is found in 2 Corinthians 10:5. It says this: we destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Okay? This is important to recognize because we have to destroy arguments. In other words, there's going to be a battle going on in your mind. There's going to be an argument forming. All right? Va a haber argumentos en nuestras mentes y va a haber una batalla. Y vamos a entrar a esta batalla. And we're going to enter into this battle. But we're going to use Jesus as an example. Because Jesus entered into this using his word, right? The Bible, when he battled against the devil, right? When he was being tempted. Okay? So Jesucristo vamos a usarlo también como un ejemplo, porque Jesucristo es el que usó su palabra, la palabra de Dios, para combatir los argumentos que tuvo ahí contra el diablo cuando estaba siendo tentado en el desierto. Okay? So, voy a usar Filipenses 4, versículo 8. So I'm going to use Philippians chapter 4, verse 8. That's going to be our text for today. Ese va a ser nuestro texto. Ese va a ser nuestra arma. Okay, that's going to be our weapon. Okay, for today. All scripture is weapon. Toda la escritura va a ser una arma. Pero específicamente voy a hacer esa porque lo voy a hacer práctico. We're going to make it real practical. That way you could use any of God's word in the same manner. Así puedes usar cualquier palabra de Dios en la misma manera. So, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Okay? So, in Philippians 4:8, it says this: finally, and this is the scripture we're going to use, our text. Philippians 4:8, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything praiseworthy, think about these things. Obvio, la Biblia nos está diciendo que tenemos que pensar positivo. Pero es más que eso. Voy a decir que es adorar a Dios. No nomás pensar positivo, que esa es no la respuesta. Tenemos que adorar a Dios. Adorar a Dios es quitar el ídolo, voltear hacia Dios y adorar. Obediente, ser obediente. So, obviously, the Bible is telling us to think positive, right? In the scripture. But we're going to say it's going to be more than that. It's going to be our worship of God. It's going to be to take these idols, these negative thoughts, turn them around so that we could worship God and others obey Him instead. So that's what we're going to do with this scripture. So, en la mente pasa muchas cosas que no se pueden ver. Y que tal vez son... ni sabes qué están pasando. Ni los neuros saben lo que está pasando, right? So what's happening in your mind, there's a lot of things it goes really deep. Your neuroscience doesn't really explain what's going on in your brain because there's so much happening, okay? But no matter what's happening, the scripture is going to have the effect because His word is strong, okay? So no importa qué es lo que está pasando en tu mente, el poder de la palabra de Dios es suficiente. Y so, cualquier cosa que estás pasando en los pensamientos, el dolor o las cosas, vas a ver con esta escritura habla de las diferentes cosas donde puedes aplicar la palabra de Dios. So it's going to talk about all these things that are in the Word. It's going to be able to be applied to any dynamic of your thoughts that are happening in your mind because it's that powerful. It's the Word. It's going to be like that. And I just want to encourage you. Los quiero acordar de que tienen ese poder. That you have this power inside of you. And that's Christ. Y es Cristo. Pero viene por su palabra. It comes through His word, or through your faith in His word, or por tu fe en su palabra. Okay? So, destruyendo los argumentos, destroying the arguments, right? So I'm going to take Philippians. If there's an argument, then that means in Philippians 4:8, it says, whatever is true, whatever is honorable, right? Then there has to be an argument that's coming in our negative thoughts against this. O sea, voy a tomar la escritura de Filipenses 4 y si hay verdad, entonces tiene que haber un argumento contra eso.
O sea, el diablo, nuestros pensamientos van a tratar de traer un argumento contra la palabra de Dios. In other words, there's going to be arguments that are being formed that are coming against the Word of God. And I'm just going to identify some of them. So, aquí está. Right? Y son más que esas, pero más los formé nomás para tratar de ganar una idea de lo que estamos, cómo trabaja, ¿ok? O sea, así que dice, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea verdadero, so voy a traducir la palabra y luego voy a hacer el argumento. O lo que es contra eso. So va a ser, así, verdadero contra la falsificación. Lo digno contra lo inadecuado. Lo justo contra lo mal o lo engañoso. A lo puro contra lo vergonzoso. Lo amable contra la enemistad. Y lo encomiable contra lo indecible. Okay? Y eso es más lo que escogí yo para ver esas cosas. Okay? So applying these, I kind of use something that's going to be the verses, the argument against the Word of God. So these are going to be it. So it says whatever is true, right? So the argument is going to be true versus counterfeit. Honorable versus unfitting. Just versus wrong or deceitful. Pure versus shameful. Lovely versus unfriendly. And commendable versus the unspeakable. And I use these words because as I explain like that, I'm going to tell you the thoughts that you might be thinking. Because I wanted to touch dynamics in different parts of a life, not just in a certain time, like you're in a trial or something. No, you could be like totally happy and these negative thoughts come. Okay? O sea, quiero ver las diferentes dinámicas de nuestra vida para poner aplicaciones porque no siempre estás feliz. No nomás cuando estás tristes o en cosas malas vienen los pensamientos malos. A veces está todo bien y perfecto y ahí vienen los pensamientos malos. So queremos entender que estos argumentos pueden ser peleados en cualquier manera con la palabra de Dios y tener la victoria. In other words, you could fight against these words, these arguments, and break them down in no matter what part, using God's word. So, verdadero contra falsificación es la primera. Lo que sea verdadero, la verdad es más que la realidad. Otra vez, la verdad es más que la realidad. O sea, la verdad, o lo que pensamos que es la verdad, es lo que va a ser lo que nosotros tenemos realidad, que sea. Whatever we think truth is what's going to make our reality go. So our thoughts are real. Nuestros pensamientos son real. Pero tal vez no verdad. They might not be wrong. So for example, it's like a map, right? A map is not the true territory. O sea, es como un mapa. El mapa no es el verdadero territorio. Pero el mapa, si es real, nos va a dirigir a la verdad. So the map, if it's not falsified, if it's true, it's going to lead us in the right direction to the true place. Okay? So our thoughts, we got to look at it. What's this map? Where is it pointing to? We need a compass. Cuando tenemos las mentes necesitamos un compás. Y ese compás es Jesucristo. So it's Jesus Christ. So the way we're going to take towards God, we're going to have to take God's word as in Jesus is the word, right? So not just the word of God in literally literature, but also Jesus. So no nomás la palabra de Dios, pero también Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque a veces no te acuerdas de la palabra. Sometimes you just don't remember the scripture. But you know Jesus. Pero conoces a Jesucristo y su carácter, sus atributos. You know his attributes. And that's what I want to make sure you remember too. So it's the scripture along with his character. And using that, you're going to be able to make your argument. So, y pues usando eso puedes hacer tu argumento. So, la pregunta que te preguntas, si es falsifico o si es verdadero, es esto. Este pensamiento apunta al verdadero carácter de Dios. Your question you have to ask yourself, does this thought that I have right now, does it actually point to the true character of God? Si no, X. If it doesn't, take it out. Simple as that. You'd be like, that's so easy. We have to be children. We have to be immature. We have to be young to be able to have these arguments, or else we're going to be beaten up. Yeah, it's just simple. Es así de simple. Es nomás traerse, pero remember, this argument is based on truth. On Christ's character, his character, and also to meditate on truth. So both the scripture and in his attributes, that he is true. So la cosa es simple, pero es algo de decir, okay, pero es algo que tenemos que enfocarnos de decir, eso es poderoso. Es tan poderoso, no más porque es simple. No es que no es poderoso. Just because it's simple doesn't mean it's not powerful. And we forget that. We leave the simplicity of it. Nos dejamos de la simplitud y tratamos de
arreglar todo. We try to fix everything. No. Get the mind, get the thought out. Queda el pensamiento para afuera. Quita ese ídolo. So, the argument on this one is this thought pointing to God's true character? In other words, whatever thought you have, is this God's character? Will God make me think like this? ¿Me haría Dios pensar así? ¿Así piensa Dios? Does God think about this? That almost takes all of them out. Okay? That's why I like that one first. Digno contra inadecuado. Digno contra inadecuado. El argumento es, Dios es digno y todo honor. Y no a ti. A veces pensamos que nos están quitando, yo soy digno de esas cosas porque no tengo ese respeto. ¿Por qué no te, y esas cosas, ok, ¿quieres el honor tú? ¿O se lo quieres dar a Dios? Tienes que pensar eso. Okay? A lot of times we want to bring the honor to us, we want to get the honor. We got to think about it. Say, wait a minute, isn't all honor and glory to God? Is this thought bringing honor to Him, or is it for me? You got to think about it, right? But that's not it. That's one. That's obvious, right? The other one is that thought honorable for God? A lot of people say, you got to honor your father and mother, right? And then they say, you got to believe, you got to do everything they tell you to do because you got to honor your father and mother. So if they tell you to drink, you're going to go and drink? You know what? No, that's not honoring them. That's paying attention to them, but that's not honoring them. Honoring them is bringing honor to who they are and how you should be. You see that? So, bringing honor, a veces pensamos que, tienes que hacer honorar a tus padres, right? Sí, pero si te toma alcohol y dices, lo voy a tomar porque voy a honorar a mis padres. No. Les vas a traer honor, pues diciendo, no voy a hacer esas cosas porque yo sé que tú me criaste mejor que eso. Eso es darles honor. So same thing with God. We got to honor God by saying, is this honoring God in what I'm thinking? ¿Es digno de Dios? Si yo soy un hijo de Dios, if I am a child of God, is this honoring God? Este pensamiento, is this not honoring God? No? X. Take it out. Okay? Argument's been destroyed. Okay? That's honorable and unfitting. So honorable. The next one is justo contra lo mal o engañoso. So the next one is going to be just against or versus wrong or deceitful. Now, there's a just, all right? A justice that comes from God, right? The penalty, the reward. Okay, that's God's justice. If you're trying to bring God's justice to somebody, wrong. That's not your place. Hay la justicia de Dios. La justicia es eso de condenar o de dar el award, el reward, el gano, de dar algo bueno, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Eso no es para ti. So, ¿qué es tu justicia? What is our justice? Well, this is the argument. Leviticus 19:35 to 36. It says, Levíticos. Dice, no harás mal en juicio en medidas de longitud, peso o cantidad. Tendrás balanzas justas, pesas justas, en efa justo y un hin justo. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. So, in Leviticus, it talks about our justice, the justice we're supposed to have. In Leviticus 19:35, it says, you shall do no wrong in judgment, in measures of length or weight or quantity. You shall have just balances, just weights, a just ephah and a just hin. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt. In other words, your justice is, are you being just towards others or are you cheating them? O sea, tu justicia, ¿estás siendo justo con alguien o los estás engañando? Are you trying to get away with something? ¿Estás tratando de sacar de algo? You know, when you're buying that car, cuando estás comprando ese carro, oye, dame, you know, those thoughts come across right away, you know, o estás haciendo las cosas, you know, como dice la proverbia, el que la está vendiendo cuesta mucho, el que está comprando cuesta nada, right? The proverb will tell us, you know, the one who's selling is saying it's worth a lot, the one who's buying is worth nothing, right? So that thing is like, no, you gotta be just, tienes que ser justo. So tu pensamiento, ¿es engañoso? No está, si es engañoso las cosas, X. So if you are thinking about something and it's unjust, it's cheating, it's just not right, it's not what God, then it's not, no argument. Destroy it, take it out, don't follow it. Okay? Lo puro contra vergonzoso. The pure versus what is shameful. Lo puro contra vergonzoso es esto, porque a veces
vergonzoso es algo que cuando piensas, te da vergüenza si lo dices. Entonces no lo piensas. If you're thinking about it and it brings shame, okay, I'll tell you what. No, perdóname, porque no lo puedes parar de pensar. Es la verdad. No puedes parar de pensar. Pero no lo tomes como verdad. Es la diferencia. Sometimes you can't stop bringing in those thoughts because they're automatic negative thoughts. So I'm not saying get rid of it. I'm saying don't bring honor to it. Don't worship it. Don't let it be an idol. Yeah, it's there. Take it away. Don't follow it. Don't behave towards it. Okay? That's really important to understand. This is using God's word. And God's character is strong enough to get you away from that. You just got to make the decision in your heart. From your mind. You see that? Tienes que hacer la decisión de tu corazón, pero en tu mente. Cuando cambias tu mente, Él cambia tu corazón. When you change your mind, He'll work on your heart. But you got to make that decision to change it in your mind, to say, this is not of you, God, and I don't want to follow it. Help me. Cry out to Him. Cuando es la decisión que tiene el pensamiento ahí, dile, Señor, eso no es de ti, quítamelo, y Él va a trabajar en tu corazón. Y es nuestra fe. Whatever is lovely versus whatever is unfriendly. O sea, lo amable contra la enemistad. Okay? Lovely is interesting because it says whatever is lovely, right? Which I thought was beautiful. Actually, no. Whatever is lovely, and the word is prosphilis, Greek, friendly towards. En español lo dice mejor, que es amigable. Okay? De ser amigable. ¿Es amigable lo que estás pensando? Are you being friendly what you're thinking about? This is in regards to others. Are you hating? That is not of God. Si no tienes la verdad y no estás amando, no estás haciendo, entonces no es de Dios. Ese pensamiento lo tienes que quitar. Pero no lo conoces. No, pero conozco tu pensamiento. ¿Okay? Y tu pensamiento es el que tienes que traer a Dios y decir, Dios, cámbiame. Porque no es de ti. No es de ti, Señor, porque si no hubiera sido amigable. Ayúdame, cambia tu corazón, boom, va a ser amigable. Same thing, you're not being friendly, that thought's being mean towards somebody, right? Then bring that thought to God and say, God, this is not of you. It's in my mind, God, but you need to change my heart. Come in, invite Him in, worship Him, let Him come into your life. Aquí está, right? He is in your life, He's present. You just got to make sure you honor Him and worship Him. That's what I mean, this is about worship. It's not about just positive thinking, because you do all the positive thinking you want, but without the power of God, it's in vain. No es nomás de pensar positivo, porque es de pensar honrar a Dios, de adorar a Dios. Porque cuando adoras a Él, entonces crees en su poder y lo va a cambiar, y te va a cambiar. O si no, nomás va a ser en vano de pensar positivo. So, al fin de Filipenses, at the end of Philippians 4:8, dice, si hay alguna virtud o algo que merece el elogio, en eso mediten. Philippians 4:8 at the end says, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Worthy of praise. All right? That means God is worthy of praise. Right? Is there anything excellent? You know what's excellent? He is. Excellence is His attributes. His moral excellence. That's what you need to follow. You want to have that moral excellence. You want to go in that. Your compass is Him. You want to be as moral as He is. You want to be like Him, not like your idols. O sea, la excelencia que tú vas a seguir es a Jesucristo, su carácter, su excelencia de moral, de lo que tiene moralmente. Eso es lo que tú quieres seguir. Y sí quieres ser tú, no como los ídolos, sino como Él. Ser un reflejo de Él, una imagen de Él. To be an image of God, a reflection of who He is. That's what worship is going to lead you to. Worthy of His praise, right? Matthew 25:21 says, God saying this. Imagine God saying this in your thoughts, in your battle, in your mind, and you've been successful in taking those things off and putting them captive and worshiping God instead, and He knows you've been fighting. And then He says this, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of masters. Don't look for the praise of men. Don't try to fix that. No, look for the praise of God. Because it sometimes goes different from what your thoughts are going like that. It's where He's at. Lo que dice el Señor Jesucristo, ¿te imaginas de poder tener esto? De que quitas los pensamientos, tus mandos, y las haces X a un lado, y pones las verdades de Dios, y tu comportamiento sigue eso, y que Jesucristo un día diga eso a ti. Mateo 25:21. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Glory to God if we could do that, right? Hebrews 12:2 tells us to put our eyes on our
on Jesus, looking to Jesus. Hebreos 12:2 nos dice que puestos los ojos puestos en Jesús. Okay? We need to do that. Looking to Jesus, the founder of our perfecter of our faith. O sea, a Jesucristo, el bien siervo, bueno y fiel, en los ojos de Jesús, el autor y consumidor de la fe. O sea, Él te va a establecer en esta verdad. He's going to establish in this truth. So the power in the battle belongs, the victory is His, right? And the battle is His. But you got to make decision to enter into this battle by faith. La batalla es de Él, pero tienes tú que hacer las decisiones de voy a entrar a esta batalla, Señor, porque te voy a dar estos argumentos para destruirlos. I'm going to give you these arguments so you could destroy them. In other words, here are my idols. Give me victory over them. Quiero terminar con esto. Cuando vamos a Jesucristo y le hablamos, ¿cómo se le hablamos? O sea, en Dios ayúdame, gritando, o nuestra adoración, levantando las manos y adorando y hablando y dándole gracias, lo que sea. Cuando le hablamos y le adoramos, Él te escucha. Él te escucha. Miren eso. Isaías 30, 19, 22. Oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando lo oiga, te responderá. Y acuérdense, tienen esos pensamientos. ¿Qué hago? Dice, aunque el Señor les ha dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más, sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro, mirando a Él, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino. Inclina en Él. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda, entonces profanarías tus imágenes talladas, los ídolos, ¿verdad? Recubiertas de plata y tus imágenes fundidas, revestidas de oro. Son todos los ídolos, ¿verdad? Incluso los de tu mente. Miren eso, las esparcirás como cosa inmunda y les dirás, fuera de aquí. Quebrando el argumento. Listen to this. Our worship in Jesus Christ, when we call out to Him, He listens to us. Whether you're praising Him in worship or whether you're calling out in the middle of the tribulation or in your joy, you call out to Him, He listens to you. Look at Isaiah 30, verse 19 to 22. For a people shall dwell in Zion, in Jerusalem. You shall weep no more. He will surely be gracious to you at the sound of your cry. As soon as He hears it, He answers you. And though the Lord give you the bread of adversity and the water of affliction, yet your teacher will not hide himself anymore. But your eyes shall see your teacher, and your ears, right? In your mind, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way. Walk in it. When you turn to the right or when you turn to the left. So whatever things that you're looking at decisions, what do I do? You call out to God, He's going to tell you the truth because that's His worship. It's not just knowing the scriptures, that's hard, but sometimes just knowing who He is, and He'll speak to you. Verse 22 says, then you will defile your carved idols, or any idols for that matter, overlaid with silver and your gold-plated metal images. You will scatter them as unclean things. You will say to them, be gone, be gone. So what about your negative thoughts? You think you don't have power over them? Yes, you do. In Christ, you can say, be gone. They have no effect and power over you. Yes, they're real, but they're not true. Esos pensamientos negativos que tienen, sí tienes poder, después decir que se van, si vas al Señor. Sean real, pero no son verdad. So espero de que, conociendo a Dios y adorándolo, que tienen la victoria, de hoy en adelante, con cualquier pensamiento malo que tengas, la palabra de Dios, la adoración de Jesucristo, y que tengas la victoria. Y que cambie tu vida para hacer su luz. I pray that from now on, every time those negative thoughts come in, that you're able to stand up, bring the scripture, the word of scripture, or His character in any way, and you have victory, and your behavior and everything changes to glorify Him, to be an image of Him. Amen? Amen. Let's pray. Lord, I thank You so much, God, for this opportunity to share Your word, Father. We pray, Father, that we could just fight against these negative thoughts with Your glory, Father, with the worship of who You are, and that You would change us, Father, to be an image of You. Señor, te damos gracias, Señor, por Tu palabra, Señor, que nos da victoria sobre cosas que tenemos pensamientos, pero Tú nos cambias, Señor, que nuestra actitud y comportamiento, Señor, sea un reflejo de quién eres Tú, Señor.
de tu verdad, Señor, y podamos caminar en esa victoria, Señor, de ser tuyo. We thank you. Gracias. En nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Vamos a ponernos de pie.